मैं वानिया ही हूँ। चुक दे, कोई मसला नहीं। वानिया जी तुसी वानिया वानिया कर देता फसी ਹਲਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਫਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡਾ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं पाकिस्तान है यार, फसी साडा लव है। हाँ जी पाकिस्तान है बल्ला। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਫਟ ਕੋਣੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਭੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। तेरी मेरी फुल फुल लिफ्ट है, मेरी जान दा टुटिया कोई मसला नहीं। तू टेंशन ना ले। लाले तनवीर दा नट दी दुनिया च बड़ा नाम है, अज इहनू फड़ने आ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮਗਰ ਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार तू अपनी जान है यार, तू क्यों इवें दियां गल्लां कर रहा है यार? फसी नो प्रॉब्लम यार, क्यों टेंशन लेना? सिर्फ मैंने दुबई जान दे। और दुबई आ देख ले, मेरा टाइम टेबल ही बदल गया है। ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। आ कौन आ गया? शान सदाकत पे जोड़ का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है कुड़िए तेरा? मैं ठीक है कहला फ्रेंड जी, तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक। अच्छा गल है भी मैं ते फसी हां विच मैदान दे, कुड़ियां कुड़ियां ते मुंडे मुंडे खेडण गया जरा। साउथ जी पे पनिशमेंट मैच है। पनिशमेंट मैच है, मेरी पनिश मेरा मैच है, मेरी पनिशमेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਾ। ਵਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਨਾ जी ਓਕੇ ਕਰ। जी ठीक हो गया। किन्ने देवे? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਕੜਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋग ਨੇ, बहुत अच्छे जीदार बंदे ने। बीच मैदान में किले ठोकते हैं, बाद में नाराज होकर आने भी करते हैं। लव यू मेरी जान दे टोटियो। कोई गल। वेरी ब्यूटीफुल वर्क। हाँ जी वानिया जी जी बोलो। ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਾ ਬਣਾ ਦੇ। फैका नहीं बनाना इन्हों। वानिया शाह तेरी पहली पनिशमेंट ये होगी, तू अपने मुंह के ऊपर भर के पाउडर डालेगी। ठीक हो गया। दूसरी? तेरी दूसरी पनिशमेंट, तू एक प्याज काट के अपनी आंखों के नीचे रखेगी। ਹੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। तेरी तीसरी पनिशमेंट, तू एक ओए नात ये सुनाएगी। 5000 प्याज वाला स्कोर है, प्याज काट के आंखों के नीचे। तेरी तीसरी पनिशमेंट एक नात शरीफ सुनाएगी। हाँ यार नात का हम कर सकते हैं। ओके कर, डन कर, अच्छी गल ठीक है। हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नात नात ये नात दूसरे बंदे चुप कर जान जी। आ कुड़ी पग वाली भी थी, फसी भी। हाँ जी पग बन के इंज जाइए जिवें ने कणक वडनी है। ते होर कनक Guys, वडन वाले बंदे बंदे को कर लेना। तेरे को एक थब्बी नहीं वडीनी ते तू घरदियां नूं कह देना भी चुप, नात सुन ले। ओके नात गल शरीफ। वाकई ठीक है। ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ केड़ी सुनो। जगह तू है तू? गाइस नात बर्दाश्त कर लेना सब, ओके? मतलब मेरी आवाज बर्दाश्त कर लेना। सारे जगह नालों लगदी है। आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ने लाकर कलाम में इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। डन हो गया। डन हो गया माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यार देखो इधर मेरे मेरी पास बात सुनो। 500 लोग बैठे थे जब मैंने पढ़ना शुरू की ना यार, सारे फेक व्यूज भी चले गए। अच्छा काला ब्रांड, मैंने भी आपको नात सुनानी है। मेरी बात सुनो, पता है क्या है?
جی جی کلام برحق ہے، کلام کلام ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ گانے ایسے ہی گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کلام جو ہے جہاں میرے پیارے نبی کا ذکر ہے، جہاں پیارے آقا کا ذکر ہے، ایسے ہی وہاں ایسے ہی ہمارا کام ہے سر جھکا لینا۔ بالکل جی بالکل ایسے میں سناؤں؟ تھینک یو اوکے کر، تو سنا لے۔ چلو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا۔ ماشاءاللہ گلا خراب ماشاءاللہ، سی، جزاک اللہ، اس وجہ کیا تو میرا بات ہے، ساتھ جڑا نا ماشاءاللہ، تھڑک گیا۔ ویلکم۔ ہاں جی کالا جی تسی سناؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مینو ایک ہی نعت آتی ہے بھائی جی، سناؤ کالا جی، جان مدینے دیو دیاں مارکیٹ مدینے دیاں مدینے پاک دیاں گلیاں۔ پاک گلیاں۔ اے بھائی جی سناواں گے جدوں میں بروڈ بند کر لگا آپ بہ کے سامنے، پھر پورے جوش و خروش نہ سناواں گا پورے بھار نال۔ ہاں جی اس میں نعت سنا کے میں اپنے سکول دے وچوں اپنے استاداں کول جیومیٹریاں نام لئیاں نے، چھوٹیاں جیومیٹریاں نہیں سی ہوندیاں پینسلاں رکھن والیاں، ٹھیک یہ بچپن تو ہے ٹھیک میری ہے۔ نعت فیورٹ رہی ہے۔ ہاں جی